ज्योतिः ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणोऽन्नि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गता ब्रह्मावर्तैकदेशे बौद्धावतारे सौराष्ट्रप्रदेशे अमरेली मण्डलान्तर्गता तथास्तु विद्यापीठ प्राङ्गणे प्रेममन्दिरसमीपे यज्ञशालायां द्व्यशीत्युत्तराद्विसहस्राब्दे वर्षे विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायणे हेमन्तऋतौ मासानामुत्तमे मासे कार्तिकमासे शुभे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां शुभपुण्यतिथौ मङ्गलवासरान्वितायां स्वातिनक्षत्रे सौभाग्ययोगे वृष्टिकरणे तुलाराशिस्थे श्रीचन्द्रे कन्याराशि वृश्चिकराशिस्थे सूर्ये कर्कराशिस्थे श्रीगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु तत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य परेश भाई देलवाड़िया इति नाम यजमानस्य सुस्वास्थ्यप्राप्त्यर्थं निरोगी स्वास्थ्यप्राप्त्यर्थं अद्य दिने वैश्वदेवकर्म तथा च श्रीमद्भागवत महापुराणस्य एकाध्यायस्य होमाख्यं कर्म वयं सर्वे मिलित्वा आचरिष्यामहे। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम भूर्भुवस्सुः श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे चतुर्थोऽध्याय। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वान् कृतुर्जगुः ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुः पुरुषोत्तमम् योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधिक् मुक्तो देवलशापेन मुहुर्गन्धर्वसत्त्वम्